যোগী আদিত্যনাথজি আপনার এই বিজেপি করা হিন্দু কটাকে 2 ঘন্টার মধ্যে ভাগীরথীর জলে ঝাঁপ দেওয়া করা। সেদিন এই হিন্দু ভাইদের মনে যে আঘাত পেয়েছিল, আমি তার জন্য আজকে প্রকাশ্য এই লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान अपने विवादित और भड़काऊ बयानों को लेकर चर्चा में रहे हुमायूं कबीर ने अब अपने पुराने बयानों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया है। मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर इलाके में आयोजित एक जनसभा में हुमायूं कबीर ने दावा किया कि 1 मई 2024 के आसपास चुनाव प्रचार के दौरान उनके दिए गए बयान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर थे। हुमायूं कबीर ने मंच से कहा कि उस वक्त तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की स्थिति बहुत कमजोर थी, इसी वजह से उनसे ऐसा बयान दिलवाया गया। हुमायूं कबीर ने अपनी जनसभा में साफ शब्दों में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें यह बताया गया था कि बहरामपुर से यूसुफ पठान और मुर्शिदाबाद से अबू ताहिर खान की स्थिति बहुत मजबूत नहीं दिख रही है। इसी वजह से उनके मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे निजी तौर पर बात कर कुछ ऐसा कहने को कहा जिससे चुनावी माहौल बदला जा सके। हुमायूं कबीर ने बताया कि यह बातचीत मुर्शिदाबाद जिले के बुरवान इलाके में हुई, जहां कथित तौर पर मुख्यमंत्री ने उनसे अलग से बात की थी। उसी के बाद उन्होंने बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तीखे और भड़काऊ बयान दिए थे। मंच से हुमायूं कबीर ने कहा कि उनका इरादा किसी धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके बयानों से जिन लोगों को खासकर हिंदू समाज को दुख पहुंचा है, उनसे वह दिल से माफी मांगते हैं और आगे कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। যোগী আদিত্যনাথজি, এটা ইউপি না, এটা বাংলার মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদে আমরা বসবাস করি। আমরা কোনো সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করিনি, কোনোদিন করব না। কিন্তু আপনি যদি মুর্শিদাবাদের মাটিতে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে উল্টো করে টাঙিয়ে সিধা করতে চান, আমি হুমায়ুন কবির মাত্র 2 ঘন্টা সময় নেব। নির্দেশ দিলেই আপনার এই বিজেপি করা হিন্দু কটাকে 2 ঘন্টার মধ্যে ভাগীরথীর জলে ঝাঁপ দেওয়া করাতে পারি। আমি অনুতপ্ত, দুঃখিত। আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কথা রাখতে গিয়ে সেদিন এই হিন্দু ভাইদের মনে যে আঘাত পেয়েছিল, আমি তার জন্য আজকে প্রকাশ্য এই লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ভবিষ্যতে এরকম মিথ্যাবাদী মুখ্যমন্ত্রীর কথায় হুমায়ুন কবির আর কোনোদিন কোনো সাম্প্রদায়িক কোনো উস্কানিমূলক কথা বা কাউকে জিতানোর জন্য কাউকে আঘাত করার কথা হুমায়ুন কবির বলবে না, আপনারা ভরসা রাখতে পারেন। আমি প্রকাশ্য 1 মে 2024 সন্ধ্যা 7টায় যে কথা বলেছিলাম, সেটার জন্য আমাকে অনেক কথা শুনতে হয়। অনেক হিন্দু ভাইরা মনে করে যে আমি হয়তো সত্যি সত্যি হিন্দু ধর্মের বিরোধী বা সনাতনী মানুষের বিরোধী। আমি আমার লাইফে 63 বছর বয়স, 43 বছরের রাজনীতিতে কোনোদিন সংকীর্ণতা কি জিনিস, সম্প্রীতি বিনষ্ট করার জিনিস আমি মানি না। যখন এই জেলার পুলিশ সুপার শ্রী সুধাকর সাহেব ছিল, তখন মিয়া গ্রামে একটা মুসলিমকে ঘোষ সম্প্রদায়ের লোকরা দিনের বেলায় 9টার সময় মার্ডার করে দিয়েছিল। সেই মার্ডারকে কেন্দ্র করে এলাকার মুসলিমরা 20,000 মুসলিম মুর্শিদাবাদ জেলার প্রশাসনকে বডি উঠাতে দেয়নি। আমি কলকাতার গড়িয়াহাটে ছিলাম, এসপি সুধাকর আমাকে ফোন করে ডাকিয়ে এনে আমি 20,000 জনতার সামনে সেই ডেড বডি উঠিয়ে নিজে